मुख्यमंत्री बनूंगा और देश में सबसे अच्छा राज्य तेलंगाना में बनाऊंगा। और जिस दिन उन्होंने शपथ ली तब मुझे ध्यान है कि आज इस आदमी में कुछ तो बड़ा दम है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने जो विश्वास आप सब पे रखा है और आपने जो वायदा किया था, हमें तो आदत हो गई, हमारे यहाँ इलेक्शन में वायदा करते और हर वायदा तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सरकार आई, उन्होंने कहा बहनों को 21 रुपया देंगे, कुछ नहीं दे रहे। कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं करेंगे। सेंसस करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी महाराष्ट्र सरकार, मैं बड़ी दुख के साथ कह रही हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सबके भाई रेवंत रेड्डी जी, राहुल जी, दोनों मिलकर जिस तरह तेलंगाना का विकास कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा आदर्श है। और मेरे ख्याल से बाकी राज्यों में सीखना चाहिए तेलंगाना से। आप सब जिस तरह कांग्रेस पार्टी के सारे लोग साथ में खड़े हैं, एनसीपी शरद पवार पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। और जो सेंसस आपने किया है, उसका जो भी आपने रिपोर्ट लाया, आप सबकी तरफ से पूरी ताकत से वो पार्लियामेंट में वो अमल हो, इसलिए हम आप सबके पूरी ताकत के आपसे साथ हैं। जो शोषित है, जो वंचित है, वो पीड़ित है, उसके साथ हमेशा हम रहेंगे। और मैं एक पोस्टर देख रही हूँ वहाँ उस पे लिखा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आज कितनी बड़ी बात है। आज हमारे भाई असद भाई भी यहाँ आए। असद भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। आज हम सब की उम्मीद है उन पे भी लगी हुई है, क्योंकि आज जो बिल आज सरकार ला रही है पार्लियामेंट में, इसीलिए हम सब थोड़ा जल्दी आपसे विनती करते हैं कि हमें जाने की इजाजत दीजिए। బీసీల హక్కుల పరిరక్షణకు మద్దతు ఉంటుందన్నారు డీఎంకే ఎంపీ కణిమళి. ఢిల్లీలో బీసీ పోరు గర్జన మహాధర్నాలో ఆమె పాల్గొన్నారు. రేవంత్ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం సంతోషమన్నారు కణిమళి. బీసీల గొంతు కేంద్రం వినాలని చెప్పారు. వక్ఫ్ బిల్లుపై ప్రతిపక్షాలు ఒక్కటయ్యాయని తెలిపారు. Continue to fight for the BC backward community rights. We are here together. Telangana and Tamil Nadu will fight together for the rights of our people, and will continue to do so. I'm sure all of you remember that it is in the Justice Party's government that the first amendment to the Constitution, when we were together as one state, that we brought the first Constitution amendment, asking, seeking and making sure that we, not just the Constitution, we brought the first bill in the Assembly, reserving, and today it is a proud moment that our Chief Minister, Mr. Revanth Reddy Garu, has passed 42% reservation for the backward communities in your assembly. I am also happy to be here because my father, Dr. Kalaignar Karunanidhi, had ensured that we have 50% reservation for the backward communities of Tamil Nadu. Today Tamil Nadu has 69% reservation. The whole country has to go forward, move towards it to ensure that we have enough reservation for the backward communities, not just in education. We have to ensure today how many backward community, how many Dalits, how many Muslims, how many minorities are there as judges in the Supreme Court? How many IAS officers are there? Hardly any. We can count them on one finger, one hand. So today, బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తున్నామన్నారు ఎంఐఎం అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. తెలంగాణలో కులగణనకు సపోర్ట్ చేశామని చెప్పారు. రిజర్వేషన్లపై 50% పరిమితిని ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 42 రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి వస్తే బీసీలతో పాటు బీసీఈ గ్రూప్లోని ముస్లిం మైనారిటీకు మేలు జరుగుతుందన్నారు. ఢిల్లీ బీసీ పోరు గర్జన మహాధర్నాలో పాల్గొన్నారు అసదుద్దీన్. इसमें बात मालूम हुई कि तेलंगाना में 57% बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन है
और फिर उसके बाद तेलंगाना विधानसभा में असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ये फैसला लिया गया कि तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड कास्ट को मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये डिमांड जेन्युइन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो सबसे कमजोर है, जो वीक है, उनसे इंसाफ करें। आर्टिकल 14 में भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी की बात जब होती है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो हम इस बात का डिमांड करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, कि इस 42% को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उनका ताल्लुक बैकवर्ड क्लासेस से है। तो हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि वो अपनी इस मोहब्बत को दिखाएं, भारत के पार्लियामेंट में एक बिल को लाएं और 50% रिजर्वेशन के कैप को ब्रेक करें, उस सीलिंग को ब्रेक करके इस मुल्क की 80% आबादी से वो इंसाफ करें। ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि 80% आबादी सिर्फ 38% या 40% में रिजर्वेशन मिले और जिसकी आबादी 10% है उनको 20% रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। కేంద్రం పార్లమెంట్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లు ప్రవేశపెడితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందన్నారు ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్. బీసీలపై బీజేపీ చిత్తశుద్ది నిరూపించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బీసీ బిడ్డ కాకపోయినా రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కులగణన చేశారని చెప్పారు. జనగణనలో కులగణన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విప్ ఆది శ్రీనివాస్.